Ljudi, danas je zadnji dan za glasanje novog predsjednika školske grupe za jogu i pilates. Zato zaokružite broj 2, jer osim izgleda i iskustvo je važno. Ma ne brini, Đole, i to glasanje će završiti ko ovi predsjednički izbori. Misliš jako napeto i neizvjesno? Mislim na očito i predvidljivo. Nitko neće glasat pa može sebe naštimat. Ako ste gotovi sa vašim uhljebskim pričama, jel mi može ko dat zadaću da prepišemo čega već imamo sljedeći sat? Imamo vjeronauk, Mile. Što je tu teška zadaća? Pa je, imali smo onaj sastavak za napisati popis 10 grijeha zbog kojih sam smeće, kriminalac i prodana duša. Pa šta je tu problem? Sam se sjeti prošlih 5 min što si radio i imat ćeš ih 20. Teško je to meni kad sam ovako bezgrešan i savršen. Dajte da prepišem to. Ne može tako. Moja muškost stečena na satovima joge mi ne dopušta da se tako provlačiš. Zašto nisi napisao zadaću, Milane? Ma bio sam full bolestan. Ma jel stvarno? Kad ti kažem, pokosila me gripa. Cijeli dan sam šmrco ko Milanović. I pozdrav youtuberi, ovdje Mile the Builder Official Channel. Danas malo za promjenu igramo kod po prvi puta. Inače, ko me zna, ja igram samo intelektualne igrice, no dobio sam provokativni komentar u kojem pisalo: Mile papčino, odi promijeni spol, sramotiš muški rod. Na što sam odgovorio: molim te teta Biljana, pusti me na miru. UGL, krenimo. Kak sam te skenjio, like, kak basam ove šurike, neko na hajpa na kineska omladina. Kog sam zvizno ko moja baba mog dedu kad joj kaže da je nepismena. Šta je ovo, neki sprejčić? Špric, 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 špric. A daj lik, kakve brije, Da, totalno bolestan. BTV, kad već žicam, jel mi možeš dati 10 kuna? Ali ti mogu dati šamar, pošto mi već duguješ 90 kuna, onak pol godine. A sorry, Jole, vratio bih ti ja to, ali šta mogu kad sam zbog Kolindinog poraza izgubio 8000 eura plaće? Jole, jesi za da prođemo na Vesnu Pisarović večeras? Jesi lud, Mile? Pa sutra pišemo test iz računovodstva. A znaš kako je pipkarička luda? Actually ti uzme šalabahter kad ga nađe. Ma da, Jole, nemoj biti vulgarni izraz za ženski spolni organ. Šta se pipkaričke bojiš? A po čemu si ti tako opušten? Šta si toliko siguran da ćeš dobiti pozitivno sutra? Pa jedini test na kojem dobijem pozitivno je alkotest. Ne, nego sam već poduzeo određene korake. Kako je gradiva previše, a i moje ljenosti također, odlučio sam napraviti prvu stvar koja mi je pala na pamet. A to je zbariti pipkaričkinu kćer da tako dobijem prolaz iz računovodstva. Za jednog ovako neodoljivog macana poput mene, to nije problem. Ček, ti to ozbiljno? Što, da sam neodoljivi macan? Pa vidiš i sam, nisi čorav. Pa sad mi žao što nisam. Ne to, nego da ćeš zbariti njenu kćer. Pa da. Sjedim ti ja tako u mirnom parkiću okružen psovkama kulturnih pijandura i pobožnih narkomana. I tako sav u bedu kak ću nepravedno past računovodstvo, vidim 3 copy-pastane ženske koje su u stvari bile pipkaričkine kćerke. I tad mi je sinulo. Zavešću jednu od njih i pipkarička će me poštediti. I priđem ja njima i kažem im isto što kažem svakoj nepoznatoj ženskoj koju prvi put sretnem. Ćao mala, za tebe ja sam kravlje vime, slobodno me stišći i urliči moje ime. Okej, ovo će mi ostaviti duševne traume. Ma sve bi bilo super dok ona nije progovorila. Po kontekstu sveg ovog što si rekao, rekla bih da imaš pretjerano visoko mišljenje o sebi. Što znači da si kompleksaš ili imaš manjak kromosoma. Prosti, koliko godina ti imaš? Pa 12,5, da. 12,5? Pa kako višća si od mene za metar? Pa nije rijedak slučaj da mentalna zaostalost utječe i na fizičku. Ma to je sve meni u mišiće otišlo. Vi ste još uvijek pipkaričkine kćerke, jel? Tako je. Paulina, Irina i Sardina. Ja sam Irina. Imam 12,5 godina. Volim glumu i psihološku analizu ljudi sa kompleksom manje vrijednosti. Ja sam Paulina. Volim ples i proučavati ljudima Edipov kompleks. Ja sam Sardina i volim Karl Marksa i Staljina. Komunizam je najbolje društveno uređenje. Svaki treći dan plaćam što je pao. Na svakom satu likovnog crtam Staljina da je moj otac. A i volim Frozen 2 isto. Elsa je najbolja.
Joj, Mile, pa jel ću opet zbog tebe morat svjedočit policiji? Ma htio sam ja pobjeć ko sumanut, no onda mi je sinulo. Kako se sve tri bave tim mentalnim čudacima, točno sam znao što trebam učiniti. Cure, prošli tjedan sam bio prisutan na Kolinju i baš me duševno potreslo to ubojstvo, pa brijem da sam pobrao neki PTSP. Ček, što ti je točno plan? Pa očito, pravit ću se retardiran pred pipkaričkinim kćerkama i kad me tako predoči njihovoj materi, sažalit će se i pustit će me računovodstvo. Wow, zar ima dalje od ovog? Ma ti si samo ljubomoran jer nisi snalažljiv kao ja. Vidimo se, pljugeri. Bok Mile, donijela sam ti nove čiste ručnike. Wow, kak je mekan, to je sigurno neki egipatski pamuk ili rumunjska tkanina. Ne, običan ručnik iz Ofertisime, a i sapun ti je isto unutra. Aha, jel to da se pokaže da sam nesposoban za računovodstvo? Ne, to je poticaj da se opereš koji puta. Ja sam duševni oštećenik, malo razumijevanja molim. BTV, u našem klubu mladih za duševne bolesnike sam rekla za tebe i kažu ako ti ikad treba emotivna potpora ili Helex kojim je istekao rok trajanja, slobodno nam se javi. Ma super, no kad dođe onaj dio kad ti i tvoj klub date potvrdu da sam nesposoban za pohađanje računovodstva? Ajoj Mile, mislim ti možda jesi nesačeni, iskompleksirani, mentalno nezreo mladić sa ovisnosti o pažnji starijih žena i latentnim medipovim kompleksom i blagom retardacijom u glavi i raznih trauma što te majka nije dovoljno dojela. Dobro, okej, možeš slobodno stat. No, čak i mentalno ograničeni mladić kao ti može proći to računovodstvo. Moram ići sad. Montirali su nam novo ogledalo kupaoni, pa moram se slikat za Instagram i ukrasti citate sa profila isfurani depresivni statusi. Ajde bok. Možda je Irina u pravu. Možda se to da naučit. Ma dosta je bilo tog glumljenja da sam retardiran. Naučit ću to i prestat ću glumit ikakvu bolest. Kak sam bolestan buraze. Zanimljivo kako si se baš slučajno razbolio pred test iz računovodstva, baš kad smo se dogovorili da ovaj put ja od tebe prepisujem. Istina! I baš slučajno si se razbolio kad si meni obećao pomoć depilirat mi noge. Dobro, za to bi se svako namjerno razbolio. Zašto podcjenjujete jadnog Mileta? Pa vidite da dečko ima problema. Pa s tim se mogu složit. Reci Mile, jesi imao problema sa insomnijom? Čak i ne, što je čudno jer tamo ne puštaju cajke, a trijezan bez cajki znam biti neuračunljiv. Mislila sam na nedostatak sna, ne na klub. A to? Ma spavao sam ko zaklana gojda. Donuše, sanjao sam da sam u vodi i da sam bio suh. Zatim počela je padati kiša i dalje sam bio suh. I onda je došao morski pas i gristuo me za lijevu sisu. Jel taj moj san govori da sam duševno nesposoban za računovodstvo? Ma ne, to govori da si intelektualno zatucan i priglob. Moram sad ići. Pa ljudi koje sam tagala na objavi mi nije lajkalo sliku, pa ih moram unfollowat. Irina, zašto si me pozvala da dođem ovdje? Vrijeme je, Milane. Razlog zašto sam te trpila svo ovo vrijeme je zato da te iskoristim. Vidiš, osim što smo zgodne i pametne, ujedno smo i kolekcionarke karata fiskalnog proračuna. Do sada imamo dve najrjeđe karte, Dubravku Kitarović i Katarinu Kitarović. A ti imaš posljednju Kolindu Grabar-Kitarović. Zato te izazivamo na partiju fiskalnog proračuna i pobjednik uzima sve. Ja sam samo ovdje da mogu na miru pjevušiti himnu počast Staljinu. Pazi sad pro mastera. Igram domaćeg ugujenog crva koji se nađe u svakom drugom bureku kod šipca. Ja igram Dubravku i Katarinu Kitarović zajedno. Moja pobjeda, Milane. Alo bre sirotinje, dajte tiše malo. Oko čega se svađate kad nemate para? Otkud ti, Radovane? I što ti je to sa licem? Ma alergija na odjeću. Kakvu odjeću? Pamučnu? Ma sirotinsku. Tetka mi je kupila neke majice i pantalone iz kikajice onda. Čim sam u ruke primio to kinesko đubre, odmah me osi pocepao. Pa jesi kod doktora bio? A ja šta sam? Rekao mi je da moram u vrelu vodu da umačem 20 evra i stavljat si na čelo. A di da čovjek nađe 20 evra kad najsitnije što imam je 500? Da, gadno je to baš. Vidim da si nesposoban pobediti ove klinke u maloumnoj igri fiskalnog obračuna. Pa zato pusti nekom ko nema odeću iz kontejnera da preuzme partiju. Ti odi skupi od boce ili tako nešto. Prihvaćam. Koristim Miletovu Kolindu da je spojim sa Dubravkom i Katarinom Grabar-Kitarović. Da dobijem korumpiranu marionetu na predsjedničkoj vlasti koju upravlja HDZ. Ja pozivam plavetnog Skota i počet će napadati tvoju Kolindu kao Milanović. No još pozivam i drugog plavetnog Skota. Tvoja marioneta je isparila ko Miletovo dostojanstvo sa takvom odjećom.
odećom. Hvala Radovane, spasio si me od maloljetnih bezopasnih curica. A šta ću kad bedan uzimaš robu iz Crvenog krsta? No ovo nisam džabe uradio. Sada ima da poslušate 3. poglavlje moje knjige Sramota je nemati. Poglavlje 3. Ah, šta više reći na to sve? Prijatelju stari, što li toj sirotinji mota se po glavi? Što li tu sirotinju po cele dane goni? Da ko sumanut bleji i sva sniženja lovi. Iz jednog dela grada on u drugi putuje. Zbog jeftinije testenine što ju tamo kupuje. Ispod svakoga kontejnera saginje se i gleda jel ima neiskorištena karta za tramvaj ili bus, to njemu slađe je od meda. I unatoč tome što pare na računu toj sirotinji jesu, on ostatke ručka iz restorana sprema si u kesu. Tako turoban je prizor kad čovjek nema pare za priuštit običnu sirobu iz jedne pišljive zare. Poglavlje 4. A ja mislio da 3 sata sučeljavanja je bilo naporno. Šalje poruke, kaže mi da sam lijep. Ja to dobro znam, glupačo nisam slijep. Mala sluša nas, a ne zna ni kaj je trep. Nemam vremena za tebe, moram spasit svijet. Želim reći kako sam ponosan što sam odabran za predsjednika joge i pilatesa i da ću kao pravo muško poštovati sve potrebe svojih bližnjih. Ajme, kak dere ova gripa. Mislim da ću skviknut. Čuti, nebitni građanine! Kao predsjednik kluba joge, svima ću u školi davati besplatne instrukcije iz osnova joge plus one neudobne ležajke za pilates. Ako zanemarimo činjenicu da apsolutno nitko to neće htjet, kako ćeš uopće to sve nabaviti i stići? Brijem da se to ne može. Tvrde neki da se to ne može, ja vam tvrdim da se to može.